بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، تمام دوستوں کو میرا سلام ہو۔ آج میں ایک اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، میں نے بورڈ پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے ماڈریٹ ورسز ایکسٹریمسٹ، ٹھیک ہے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایکسٹریمسٹ تھوڑا سا میں ایک بار ایکسپلین کروں، ایکسٹریمسٹ کون سا شخص ہوتا ہے یا ایکسٹریمزم کیا ہے۔ ایکسٹریمسٹ کو اردو میں کہتے ہیں انتہا پسند۔ ایکسٹریمزم مطلب انتہا پسندی۔ جب آپ انتہا کو پہنچ جاتے ہو، کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ میں ہوں، سب کچھ جو میری نظریات ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرے تھاٹس ہے، جو میرے اعمال ہے، جو میرا نظریہ ہے، میں سب کچھ صحیح ہوں، باقی لوگ سب کے سب غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تباہ کن سوچ، میں صحیح باقی سب غلط۔ نہیں، کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ بھائی صرف میں ہی صحیح ہوں، میرا لیڈر ہی صحیح ہے، میرا عقیدہ ہی صحیح ہے، میری سوچ ہی صحیح ہے۔ مطلب ایک ریجٹ سوچ رکھتا ہو کہ وہ کہتے کہ صرف اور صرف میں یا میرا، باقی لوگوں کی کوئی بات نہیں سنتا، نہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کی خیالات سنتا ہو۔ تو ایسی شخص کو، ایسی سوچ کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ، یا ایسی سوچ کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ اگر میرے بھائی، اگر آپ بھی اس طرح سوچ رکھتے ہو، ایکسٹریمسٹ والی سوچ پہ ہو، تو آئی ایم سوری، آپ بہت غلط ہو۔ یعنی دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماڈریٹ، ماڈریٹ کو جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں میانہ روی۔ میانہ روی یا جو وہ شخص ہوتا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تو صحیح ہوں، لیکن آپ کو بھی سن لیتا ہوں، چلو آپ کے کیا خیالات ہے، کیا سوچ ہے، کیا نظریات ہے۔ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، ہر پوائنٹ الگ الگ میں ایکسپلین کروں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، ماڈریٹ کو جو شخص ہے، کوسچن آئیڈیاز، یعنی ماڈریٹ شخص جو ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ بے شک میرے نظریے پہ آپ کوسچن کر سکتے ہو، میری سوچ پہ آپ کوسچن کر سکتے ہو، میرے ساتھ اپنا آئیڈیاز آپ شیئر کر سکتے ہو۔ آپ کی سوچ جو ہے، چلو میں آپ کی سوچ، میں آپ کی کوسچن سن لیتا ہوں، بالکل تسلی سے آپ کون سی بات کہنا چاہتے ہو، چلو کر لو۔ جبکہ اس کے برعکس جو ایکسٹریمسٹ شخص ہے، وہ ریجٹ تھنکنگ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، نہ آپ کی بات میں سنوں گا، نہ آپ کی بات میں مانوں گا، نہ مطلب کچھ کہنے کو اور کچھ سننے کو وہ تیار نہیں ہے، نمبر ون۔ دوسری پر کریٹیکل تھنکنگ، یہ انسان کی سوچ ہے۔ انسان کی سوچ کریٹیکل ہونی چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہو، جو ہمارے سکول، جو ماڈرن سکول سسٹم ہے، اس میں کریٹیکل تھاٹس ہوتے ہیں۔ مطلب آپ تنقید کر سکتے ہو، میرے اوپر بھی تنقید کر سکتے ہو، کسی لیڈر کے اوپر تنقید کر سکتے ہو، کسی ٹیچر کے اوپر تنقید کر سکتے ہو، کسی کی آئیڈیاز کے ساتھ آپ اختلاف رکھ سکتے ہو۔ یہ ہوتا ہے ماڈریٹ شخص۔ جبکہ اس کے مخالف جو ایکسٹریمسٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ رائٹ۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، صرف اور صرف میں صحیح ہوں، میری سوچ صحیح ہے، صرف اور صرف میں، باقی نہ میں کسی کی سنوں گا اور نہ ہی مانوں گا۔ تیسری بات، ایویلویٹ ایویڈنس۔ کہتے ہیں جو ماڈریٹ شخص ہے، چلو وہ کہتا ہے آپ جو بات لے کر آئے ہو، یا آپ جو سوچ لے کر آئے ہو، آپ جو کہنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یعنی وہ ثبوت چاہتا ہے۔ مطلب چلو بھائی، تھوڑی سی آبزرویشن کرتا ہے، تھوڑی سی عقل سے کام لیتا ہے، آخری ہاتھ پہ کڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو وہ شخص ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ، وہ نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، اس کی ذہن انتہائی تنگ ہوتی ہے، انتہائی آخری سٹیج پہ کڑا ہے، وہ اوپن مائنڈڈ نہیں ہو سکتا۔ اوپن مائنڈڈ ایک تعلیم یافتہ شخص یا ماڈریٹ ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا، پھر ماڈریٹ ہوتا ہے لسن ٹو ڈفرینٹ ویو پوائنٹس۔ وہ مختلف آئیڈیاز کو، مختلف ویوز کو، مختلف لوگوں کی سوچ کو وہ سنتا ہے۔ بھئی ہم لوگ، پتہ ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، انتہائی ویڈیو شاید بڑی ہونے والی ہے۔ یعنی ہم لوگ پتہ ہے کہاں تک پہنچے؟ اپنے مخالف لیڈر کی تقریر تک نہیں سن سکتے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بس یہ 100% غلط ہے، بالکل میں سننے والی ہی نہیں ہوں، سننے والا ہی نہیں ہوں۔
میرے مخالف جو لوگ ہیں، میرے مخالف جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو میں بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ بھی ایسے سوچ رکھتے ہو، سوریٹی سوچ، آپ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ مذہب میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہو، کسی بھی فیلڈ سے ہو، اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہو کہ نہیں 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 میں کسی کی بات بالکل سنوں گا ہی نہیں، تو آپ ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہو۔ ایکسٹریمزم کو چھوڑو، نارمل بنو، میانہ روی اختیار کرو۔ چلو بھائی، اوپن ڈائلاگز کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ماڈریٹ شخص ہوتا ہے وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہے، مکالمے پہ یقین رکھتا ہے کہ چلو بھائی آپ کے کیا تھاٹس ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو۔ یہ ریجیکٹ ڈائلاگز، جب کہ ہمارے پاس یہ شخص ہوتا ہے، یہ ڈائلاگ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، مکالمہ کرتا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بات کرتا ہی نہیں ہے کہ نہیں 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 میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے، آپ کی سوچ ہی غلط ہے، آپ ہی غلط ہو، آپ کے تھاٹس ہی غلط ہے، میں آپ کو بالکل سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ریسپیکٹ ڈس ایگریمنٹس، کیا یہ ضروری ہے کہ خواہ مخواہ میں جو کچھ کہوں آپ میرے ساتھ ایگری کریں؟ سر تھوڑی ہوتا ہے، کچھ بہت سارے میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ میری بات سے ایگری نہیں کریں گے کہ سر نہیں نہیں آپ کی یہ پوائنٹس تو صحیح ہے، یہ پوائنٹس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات میں ایگری نہیں کرتا، مطلب میں آپ کی بات نہیں مانتا، یا چلو آپ کی بات یہ ہے میری بات یہ ہے۔ تو یہ ایک ماڈریٹ شخص ایگریمنٹ کو، ڈس ایگریمنٹ کو رسپیکٹ دیتا ہے کہ کسی اور کی بات چلو یہاں تک تو میں صحیح ہوں، چلو اس جگہ میں غلط ہوں، تو یہ ایک وہ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات، وہ جو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، وہ ڈی ہیومنائز اپوننٹس، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے وہ انسانیت سے ہی خارج ہے، میرے مخالفین تو ان میں انسانیت ہی نہیں ہے، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایکسٹریمسٹ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ تیسری طرف یہ ہمارے یوزز ریزنز، یہ جو ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ریزنز کو استعمال کرتے ہیں، لوجکس کو دیکھتے ہیں، دلائل سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ریزنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ جو ہے یوزلی یوزز ایبسولوٹس، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایبسولوٹ میں کچھ نہیں سننے والا۔ ایک تو میرے مرشد کی ایبسولوٹلی ناٹ ہے، وہ الگ بات ہے، یہاں پر ایبسولوٹ کا الگ مطلب ہے۔ اور تیسری بات، ایک اور بات ہے، آخری بات ہمارے پاس ہے، وہ ٹولرنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں برداشت ہے اپنی، دیکھو ہم لوگ تو اپنی صفت شوق سے سنتے ہیں، جب کوئی ہماری وہ صفت کر رہا ہو، خوش آمدی کر رہا ہو، تو ہم لوگ انتہائی خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں کہ یار کیا کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کیا باتیں کر رہی ہے، کیا سوچ اس کی۔ اگر یہ تو چلو آپ سن لیتے ہو، کیا آپ اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کر سکتے ہو؟ کیا آپ کسی ایسی شخص کی بات بھی سن سکتے ہو جو آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہو، تنقید کر رہی ہو؟ اگر آپ کسی کی تنقید سن سکتے ہو، کسی کی آپ کے اوپر جو مخالفت کرے آپ کے اوپر، تو اس کی بات سن سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ میں برداشت ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں برداشت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ماڈریٹ ہو۔ اور اگر آپ میں برداشت نہیں ہے، بالکل ریجڈ پالیسی رکھتے ہو، بالکل فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کیا بن چکے ہو؟ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہو۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو کچھ اور پھر اپنے، آپ لوگوں نے بھی اس پہ کمنٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنے آئیڈیاز میں۔ اسلام بھی ہمیں ایکسٹریمزم سے روکتے ہیں، اسلام بھی ہمیں میانہ روی ہی سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وی میڈ یو آ مڈل نیشن، کہ اسلام بھی ہمیں مڈل یعنی مطلب میانہ روی کی طرف راغب ہونے کی مطلب وہ دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ ایک وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا کہ نہیں نہیں آپ نے ایکسٹریم نہیں ہونا ہے، آپ کی جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام بھی ہمیں ایکسٹریم ہونے سے مطلب روک دیتا ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی آپ نے ایکسٹریمزم شو نہیں کرنی ہے، عبادت بھی ماڈریٹ سے کرنے ہیں آپ نے۔
चाहे आपने नमाज पढ़नी हो, नवाफिल अदा करने हो, रोज़ा रखना हो, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट में ही आपने करना है। इस तरह नहीं है कि आपने दुनिया के जितने भी सारे काम काज है आपने छोड़ दिए हैं, आप चाहता कहते हो कि नहीं 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 मैंने सिर्फ और सिर्फ नवाफिल ही पढ़ने हैं। ये इस्लाम भी इस चीज़ से हमें रोक लेता है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो लोग एक्सट्रीम की तरफ गए वो हलाक हो गए। यानी देखो ये कितनी बड़ी बात है कि आप अगर एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो तो आपके लिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप हलाक हो जाओगे। ये पिछली अक़वाम की बात करते हैं कि आपने एक्सट्रीम नहीं बनना है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो कहते कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कहते हैं नथिंग इज इन एक्सेस। एक ग्रीक प्रोवर्ब है, कहते हैं कि कुछ भी हद से ज्यादा नहीं, हर चीज एक स्पेसिफिक लिमिट में ही चाहिए। अगर आप हद से ज्यादा हो जाते हो, कहते ओवर मत हो, बस अब थोड़ा सा मॉडरेट बने आप। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तब भी आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी से नफरत करते हैं तब भी आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं किसी के साथ इससे फिर क्या हो जाता है, आपको किसी से बुग़्ज़ हो सकता है, किसी से इनात हसद हो सकता है। इस तरह मत हो। थोड़े से मुखालिफिन भी आपकी ज़िंदगी में होंगे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी उनके मुखालिफिन थे, सहाबा कराम के मुखालिफिन थे, उलमा के मुखालिफिन होते। तो हम और आप कौन होते हैं? मुखालिफिन तो होंगे। बुनियादी शख्स है कि आप मुखालिफिन की बात सुने, उनको बर्दाश्त करें। ये होती है इस्लाम की टीचिंग्स। और बदकिस्मती से हम लोग आजकल ये चीज़ छोड़ चुके हैं, एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट रखना होगा। थोड़ा सा और दिलचस्प बातें हैं आज थोड़ी सी, वो कहते हैं, मैं तुम्हें मेरे ख्याल में आज वीडियो में एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। वो कहते हैं अ वाइज मैन अवॉइड्स एक्सट्रीम्स। कहते हैं कि अगर आप एक अक्लमंद शख्सियत हो, अगर आपके पास अक्ल है, सोच है, तो आप एक्सट्रीम्स को, जो इंतहा पसंदी है, उसको छोड़ दोगे मेरे भाई। अगर आप एक्सट्रीम बन रहे हो तो सॉरी टू से आप एक शख्स तो हो लेकिन एक वाइज शख्स नहीं हो। एक वो कहते हैं एक काबिल या एक दानिशमंद, एक अक्लमंद इंसान आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक्सट्रीम बन चुके हो। एक्सट्रीम मत बने मेरे भाई। बादशाह खान बाबा ग्रेट फिलासफर, हमारे पश्तूनों के ग्रेट वो अजीम रहनमा, वो क्या कहते हैं कि अगर देखो गौर से सुनिए, उसकी बात गौर से सुनिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपकी आवाज बुलंद हो जाती किसी के साथ बहस करते हुए, किसी के साथ कलमा करते हुए आपकी आवाज बुलंद हो जाती है, तो समझ लो आपके पास दलाइल कम पड़ गए, ठीक है। कभी सोचा है इस पे? हम लोग जब क्या करते हैं, दलाइल कम पड़ जाते हैं, हम समझ रहे हैं कि यार हम बेसारने वाले हैं, तो हम लोग आवाज को बढ़ा लेते हैं, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है आपके पास दलाइल कम पड़ चुके हैं। एक तालीम याफ्ता शख्स पता है क्या होता है? वो इंतहाई कूल होता है, इंतहाई नरम मिजाज होता है, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में बात करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक मशहूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर के बात करते थे। कहते हैं कि इतने ठहर ठहर के बात करते थे कि अगला बंदा जो उसको सुन रहा हो वो उनको लिख सकते थे, ठीक है। तो कितनी इस्लाम हमें क्या टीचिंग्स देते हैं कि आप एक्सट्रीम मत हो, आप ओवर मत हो। हम लोग तो ओवर होने वाले हैं, हम इस्लामिक टीचिंग्स को भी छोड़ चुके हैं, अपने वो प्लास्पर को भी छोड़ चुके हैं। मौलाना शेरानी साहब आप सब जानते हो, जिसको हम लोग इमाम या सियासत कहते हैं, उसकी भी एक बेहतरीन बात मुझे याद आई, इसलिए मैंने बोर्ड पे उसका नाम लिख लिया। मौलाना शेरानी साहब कभी एक जलसे में फरमा रहे थे, कह रहे थे कि मैं तो कभी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहूंगा, मुसलमान तो है मुसलमान, मैं काफिरों में भी थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश करूंगा, ऐसा ना हो उनके अंदर भी कुछ मुसलमान हो। मतलब क्या सोचे उसकी, जरा सोचो। यानी हमारे लोग क्या करते हैं, आम मौलवी क्या करते हैं, बस फौरन फतवा ठोक देते हैं कि भाई आप काफिर हो, आपकी नज़र पता नहीं, आपकी सोच खराब है, आपकी अकीदा ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन मौलाना शेरानी साहब कहते हैं कि मैं तो मुसलमान को कभी भी काफिर नहीं कहूंगा, बल्कि काफिरों में भी मुसलमान ढूंढने की कोशिश करूंगा। यानी देखो वो कहाँ तक पहुंचे, कितने ओपन माइंडेड इंसान बन चुके हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा कराम, यानी देखो
आपको मैं एक सिंपल वो देता हूँ, अगर आप एक तालीम याफ्ता शख्सियत हो तो आप प्लीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़े स्टडी करें, अस्वा हसना, तो आपको हर काम में, हर ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको वो मिलेगा, मियाना रवि मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल दूं, जिस तरह अगर आप स्टडी कर रहे हो, पागलों की तरह लगे हो, 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे आप स्टडी करते हो, तो मेरे भाई आप एक्सट्रीम बन चुके हो। इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आज मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट आया था, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कह रहे थे कि सर मैंने आज वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स इनकी वेरिफिकेशन कर ली है और मेरे वो सीट तकरीबन बस कन्फर्म है एमडी किट की। देखो पता है इस स्टूडेंट की मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बताऊं, वो कैसे उसने 10th क्लास से या 9th क्लास से ही सोच बनाई थी, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली उसने स्टडी करना स्टार्ट किया। 9th फिर 10th फिर फर्स्ट ईयर फिर सेकंड फिर एमडीकेट की तारीख, उसने मुझे बताया, आज ये बात बताई कि सर मैंने कभी भी मतलब हद से ज्यादा स्टडी नहीं की, बल्कि मैंने अपने एक रूटीन के मुताबिक स्टडी की। मतलब ये कि स्टडी भी आप एक्सट्रीम लेवल के मुताबिक ना करें। हम लोग पता है क्या है, इस पे मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हम लोग जब काम सर पे आ जाते एकदम से लग जाते, एकदम से लिखने की क्या जरूरत है, आप मॉडरेट रहे, स्लोली अपने काम जारी रखें, तो आप इंशाल्लाह आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ कहते हैं कि मैंने लिखा है नो वायलेंस, ये तो बचा खान बाबा का फलसफा भी है कि पता है जब आप एक्सट्रीम हो जाते हो तो बात यहाँ तक पहुंचती है कि आप वायलेंस पे उतर आते हो। आजकल सोशल मीडिया के जवानों के ना मेरा पैगाम है, जरा सुन ले। कहते हैं कि कमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा, गाली गलौज से पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते, जिसको मैं यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता। पता है हम लोग, हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो माशरा है, उन्होंने हमें एक्सट्रीम बनाया है, एक्सट्रीम बनाया है, यानी आखिरी हद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। भाई तो संभाल के देखो अपने आपकी जो कमेंट्स है, आपकी जो बातें हैं, ये पूरी सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है, तो अपने क्यों इसे कर रहे हो, एक्सट्रीम बढ़ रहे हो। चलो किसी के साथ इख्तलाफ है तो इख्तलाफ इखलाक के दायरे में भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके वर्कर्स मैं देख रहा हूँ, इनके कमेंट्स में देखता हूँ, उन मतलब किसी भी मतलब हवाले से वो कमेंट्स करते हैं, लेकिन इनके इखलाक के दायरे में। तो इसका मतलब ये है इनकी ख़ानदान में, उनकी पार्टी में उनकी अच्छी सी तरबियत हो चुकी है, तो इसलिए वो एक्सट्रीम नहीं हो रहे, बिल्कुल वो रेस्पेक्ट के साथ ही आपके साथ वो डिसएग्री कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेट लीडर्स क्या होते हैं मेरे भाई, हमारे लीडर सॉरी टू से, हमारे लीडर, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े हैं वो हमें सिर्फ नफरती सिखाते, हमें एक्सट्रीम तक लेके जाते। वो कहते कि मैं सही बाकी सब गलत, मेरी पार्टी सही बाकी सब गलत, मेरी सोच सही बाकी सब गलत। ऐसा नहीं है, ठीक है आप ये बेशक ये कहो कि मेरी पार्टी सही है या बहुत हद तक सही है, हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ गलतियां हो सकती है, हम भी इंसान है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह तो हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, समझ लो, ऐसे सोच बना लो, ये मत कहो कि भाई हम सही है बाकी सब गलत है, बल्कि ऐसी सोच बना लो कि अब मैं बहुत हद तक सही हूँ, बाकी पार्टी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग हो सकते हैं, तब इसका मतलब ये आप मॉडरेट इंसान हो, आप हर किसी को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हो। पेरेंट्स क्या है, देखो वालिदैन की बात फुल एंड फाइनल है, इस तरह मत कहो मेरे पेरेंट्स के वालिदैन से मैं कह रहा हूँ, ये बात गौर से सुनिए, मेरे वालिदैन मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, जो वालिदैन है इनके नाम एक पैगाम देता हूँ, आप हर मामले में सही नहीं हो सकते। कभी कभार अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को भी सुना करें कि बस आपने जो बात कही वो फुल एंड फाइनल नहीं है, हो सकता है कि आपकी वो अपने बच्चे को तो भी सुनिए, वो जाकर किससे बात करे, टीचर से भी मैं यही कह रहा हूँ, टीचर्स भी मेरी बात गौर से सुनिए। टीचर किसी स्टूडेंट के सवाल नहीं सुन सकते, अगर वो इसके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करे तो कहते आप बदतमीज हो, आप पता नहीं लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने स्टूडेंट को सुनिए, आप फुल एंड फाइनल हो, आपकी इल्म लामहदूद है, क्या आपके पास अपने स्टूडेंट के हर सवाल का जवाब है? मेरे ख्याल में नहीं है। हो सकता है कि आजकल स्टूडेंट बड़े शॉर्प होते हैं, देखो ये बात आपने सोचनी है, आजकल सोशल मीडिया का दौर, इंटरनेट का दौर है, बच्चे बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करके आते हैं, तो आपने इनको सुनना है। अगर आपको अपने उस स्टूडेंट के जवाब आता है तो वेल एंड गुड, अच्छे से जवाब दो, अगर नहीं आता उनसे क्यों बेटा इस पर मैं रिसर्च करूंगा, तो बजाय गुस्सा होने की, बजाय उसके ऊपर चिखने चिल्लाने की,
उनको तसल्ली से जवाब दे, अगर नहीं है तो उनसे माजरत कर ले कि बेटा इस पर मैं रिसर्च करूंगा, आपकी बात आ चुकी है, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मैं तो भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मैं सही तो दे सकूं लेकिन उसमें मिस्टेक हो सकते हैं, तो लिहाजा टीचर भी ये फार्मूला अप्लाई करे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कोई कभी मसला नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो क्या करे, वो एक्सट्रीम ना बने। स्टूडेंट भी एक्सट्रीम बन चुके हैं स्टडी के लेवल पर, कहते कि मेरा टीचर सबसे आला, ठीक है आपका टीचर आपको मुबारक हो, बहुत ही जबरदस्त बात है, लेकिन आखिरी हद तो नहीं है, आपके टीचर से भी अच्छे टीचर हो सकते हैं। कहते कि मेरी स्टडी, मैं जो बिलफर्ज एक साइंस का स्टूडेंट है वो समझता है कि बस साइंस ही जिंदाबाद, बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट मुर्दाबाद, बाकी पता नहीं कैसे कैसे वो सब्जेक्ट मुर्दाबाद। या फॉर एग्जांपल एक मदरसे के तालिब इल्म को मैं नहीं मानता, भाई एक्सट्रीम मत हो, ठीक है साइंस जिंदाबाद, आप अपने साइंस अपने पास रखें, मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मदरसे के तालिब इल्म को बुरा भला कहे या इसको कम कंसिडर करे। एक स्टूडेंट है, बिलफर्ज मैंने इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर किया है, बहुत कुछ मुझे केमिस्ट्री से, साइंस से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से सीखने को मिला, और बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर से भी सीखने को मिला। तो इसी तरीके से मदरसे के तालिब इल्म को भी चाहिए कि अपने स्टडी तो आपकी बेहतरीन है, बेशक ये कहो कि मेरी स्टडी बेहतरीन है, लेकिन साइंस भी सर नहीं कि हर जगह में आप बस इसको बुरा भला कहे, गलत कहे, नहीं नहीं, थोड़ा से वो एक्सट्रीम मत बने, हर किसी की बात को सुना करे, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल एजुकेशन, कुछ लोग कहते हैं कि बस फीमेल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, ये कोई तरीका है? देखो फीमेल तो हमारी बहनें भी है, हमारी माएँ भी हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, हमारे फीमेल टीचर्स, फीमेल नर्सिस, फीमेल की बहुत बड़ी खिदमत है, तो आप फीमेल की खिदमत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? एक्सट्रीम बने हो क्या, नहीं बस फीमेल बाहर नहीं आ सकती, फीमेल क्या नहीं कर सकती, फीमेल ये नहीं कर सकती, फीमेल ये नहीं कर सकती, ये क्या है? ठीक है, इतने एक्सट्रीम मत हो, बेशक ये कहो कि फीमेल बाहर आ जाए, लेकिन थोड़े से पर्दे के साथ, थोड़े से मतलब फीमेल एजुकेशन हासिल करना, मेल फीमेल सबका हक है। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे माशरे में जो शीमेल है, जो ख्वाजा सिरा है, उनका भी हक है, हम लोगों ने उनको निगलेक्ट किया है, हम लोग एक्सट्रीम बने हैं। मर्द पता है क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्द, बस उनकी सोच सही है, कहते हैं कि औरतों की अकल पता नहीं कहां पर है, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी, मैंने जितनी भी स्टडी की है, ये तो किसी साइंस की किताब में मुझे कहीं पर नहीं मिला है कि भाई औरतों की अकल पता नहीं कहां पर है, ये कैसे अपने एक्सट्रीम सोच बनाई है। घर में जब खाना बनता है पता है क्या सोचते हैं लोग, कि सबसे पहले मर्द कहेंगे, इसके बाद औरतें कहेंगी, ये क्या है? तो आप एक्सट्रीम बने हो मेरे भाई, मतलब ये कि हमारे माशरे ने हमें हर एंगल से एक्सट्रीम बनाया है, हर एंगल से हम लोग एक्सट्रीम बने हैं। थोड़े से फीमेल को भी सुना करे कि नहीं नहीं नहीं, फीमेल आप बात नहीं कर सकती, आप बात नहीं कर सकती, बच्चे आप बात नहीं कर सकते, ये बड़ों की बात है भाई, बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, फीमेल आपसे बात नहीं करेगी, तो किससे जाकर बात करे? इतने एक्सट्रीम बने हो मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से रूल्स एंड लॉज, देखो ये जो हम लोग रूल्स क्यों बनाते हैं, लॉज क्यों बनाते हैं, ये तो इसीलिए बनाते हैं कि हम लोग एक्सट्रीम मत हो। वो कहते हैं आपकी आजादी तब खत्म होती है जब किसी और की नाक शुरू होती है। कितने, एक बार फिर सुनिए, एक बार फिर सुनिए, आपकी आजादी तब खत्म होती है जब किसी और इंसान की नाक शुरू हो जाए। मतलब ये इस तरह नहीं है कि आप फुल एंड फाइनल आजाद हो, जंगल का कानून है, थोड़े से रूल्स है, रेगुलेशंस है, आप एक्सट्रीम मत हो, नहीं नहीं, आजादी, आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, आप आजाद हो, आप किसी के हक पर डाका डाले, आप किसी के हक का है, आप खुदा न खास्ते किसी को कत्ल करे, कुछ भी करे, आप आजाद हो। तो रूल्स हम लोग इसीलिए बनाते हैं, रेगुलेशंस इसीलिए, लॉज इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक्सट्रीम। देखो कुछ लोग खुशियां कैसे मनाते हैं, मैं थोड़ा सा और बताऊं। खुशियां मैं ऐसे मनाऊंगा कि भाई मैं खुश हूं, मैंने किसी को, अगर मैं बिलफर्ज बाइक पर हूं अपने दोस्तों के साथ, तो गाड़ी पर हूं, किसी पे पानी फेंकूंगा, किसी मतलब किसी पे रंग फेंकूंगा, किसी पे ऊपर स्प्रे करूंगा, मैं खुश हूं। ये खुशी मनाने का हर किसी मतलब नहीं है कि आप किसी और को तकलीफ में डालें। बेशक आप अपनी खुशी मनाएं, लेकिन थोड़ी सी मॉडरेट बने। हो सकता है कोई बंदा उसमें आ रहा हो, अपनी परेशानी में आ रहा हो, वो इंसान है, जिंदगी है, तो आप तो खुश हो, पूरी दुनिया तो खुश नहीं है, पूरा शहर तो खुश नहीं है, आप इतने एक्सट्रीम क्यों हो रहे हो? खुशियां मनाएं, लेकिन थोड़ी सी लिमिट में। ये कोई तरीका है? खुशियां हम लोग मनाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, भाई आपकी हवाई फायरिंग से
कीमती जानी चली जा सकती है। तो थोड़ा सा ख्याल रखो, अपनी खुशियों को संभालो। आप अपने गम को नहीं संभाल सकते, आप परेशान हो, बस किसी को भी जो मुंह पे आया कह लेते हो, मेरा मूड खराब था सॉरी, फिर बाद में माजूरती करते हो। तो इस एक्सट्रीम होने की जरूरत ही क्या है? खुश हो भी मॉडरेट रहो, परेशान हो भी मॉडरेट रहो, थोड़ी सी एक्सट्रीम मत हो, हाई लेवल तक परेशान, हाई लेवल तक टेंशन, ये क्या है? थोड़ा सा और मेरे भाई, एक एक ग्रेट स्कॉलर क्या होता है, एक ग्रेट एजुकेटेड शख्स कभी भी मैं समझता हूं एक्सट्रीम नहीं हो सकता। मेरे भाई, अगर आप तालीम याफ्ता हो, चाहे कोई भी तालीम आपने हासिल की हो, इस्लामिक एजुकेशन आपने हासिल की है, साइंस की एजुकेशन हासिल की है, या कोई भी एजुकेशन आपने हासिल की है, और अगर आप एक्सट्रीम हो रहे हो, सॉरी टू से, पता नहीं आपने कौन सी किताबी पढ़ी है कि आपको एक्सट्रीम बना रहे हैं। नहीं नहीं, आपने एक्सट्रीम नहीं बनना है, बल्कि आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी हासिल की है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किताबों ने आपको कुछ नहीं सिखाया है माँ सिवाय कुछ रटा लगाने के। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक ग्रेट स्कॉलर, एक वेल एजुकेटेड इंसान कभी भी एक्सट्रीम नहीं हो सकता, वो हर इख्तलाफ को गौर से सुनेगा। मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ हमारे सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत बड़े वो फिलासफर्स समझते हैं अपने, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म, हमें कुछ नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन इनसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे रिस्पेक्टेड, आप इतने एक्सट्रीम क्यों हो रहे हो? आप आखिरी हद तक जा चुके हो। आपसे अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो आप इनके खिलाफ वीडियो बनाओगे, इनको धमकियां दोगे, उनके ऊपर पतवे लगाओगे, उनको पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजोगे, उनको पता नहीं क्या दोगे। आप एक्सट्रीम बन चुके हो भाई। कंट्रोल, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करे। कहां तक जा चुके हो मेरे भाई? आप एक्सट्रीम हो चुके हो। ठीक है, नॉलेज देखो, अपने इल्म पे फख्र नहीं करते, इल्म तो सबसे ज्यादा शैतान के पास था। आपको पता है, शैतान फरिश्तों का उस्ताद था। जब फरिश्तों का उस्ताद, उसके पास कितनी नॉलेज होगी ना। तो जरा सोचो भाई, आपकी इल्म फुल एंड फाइनल नहीं है, आपकी रिसर्च फुल एंड फाइनल नहीं है, ना मेरी रिसर्च फुल एंड फाइनल है। इख्तिलाफ को सुना करे, इनको इखलाक के दायरे में जवाब दिया करे। फिर ये कौन सा तरीका हुआ कि आप फिर आ जाओगे, इनके खिलाफ वीडियोस बनाओगे, इनके साथ गालम गलोच करोगे, उनको गालियां दोगे, उनके ऊपर पतवे लगाओगे। मेरे भाई, आपकी तालीम का कोई फायदा नहीं, आपकी रिसर्च का कोई फायदा नहीं, आपके स्टडी का कोई फायदा नहीं, जब तक आप में बर्दाश्त ना हो। अगर आप में बर्दाश्त है, आप में वो कहते हैं, अगर मजाक करने की, मजाक सहने की हिम्मत नहीं है तो मजाक किया भी मत करो। अगर तनकीद बर्दाश्त करने की हद वो नहीं है, आप में नहीं है तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, तो तनकीद किया भी मत करो लोगों के ऊपर। जब आप तनकीद करते हो तो बड़े खुश हो रहे हो ना, जब आपके ऊपर कोई और तनकीद करता है तो आप फिर आग बगोला हो जाते हो, तेज में आकर कुछ भी कह लेते हो, फिर 2-3 दिन बाद एक और वीडियो बना लेते हो कि नहीं, मैं जज्बात में आ गया था, मैं जज्बात में बहक गया था, मैं माजरत ख्वाह हूं। तो इस तरह करने की जरूरत ही क्या थी आपको? अगर आपको किसी का अच्छे से जवाब आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये कौन सा तरीका हुआ? किसी को गालियां देना, किसी को के ऊपर पतवे लगाना, किसी को पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से पुकारना। अगर आपको जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना खामोश रहे। सोचिए कि इस बंदे को मैं कैसे इत्मीनान दिला सकता हूँ, इनको मैं कैसे मुतमईन कर सकता हूँ, बजाय ये कि आप इनके खिलाफ वीडियोस बनाए। ये मेरे आजकल के जो रिसर्चर्स है, जो पता नहीं अपने आप को बहुत आला तालीम याफ्ता समझते, उनके नाम पैगाम है। ओके, और भी बातें बतानी है आप लोगों को मेरे भाई। इसके बाद वो कहते हैं आखिर में, मैं एक वो कहता हूं कि डोंट होप टू मच। ये हम लोग किसी से हद से ज्यादा उम्मीदें लगा रखे हैं। ठीक है, कहते हैं मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। भाई, मुझसे इतनी उम्मीद रखते ही क्यों हो? किसी इंसान से इतनी उम्मीद रखने की जरूरत ही क्या है? उम्मीद सिर्फ एक अल्लाह से रखो, इंसानों से बेशक रखो, लेकिन इतनी भी नहीं कि बस ये बंदा मेरे लिए फुल एंड फाइनल है, इससे मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत है, इससे मुझे बहुत ज्यादा। अगर वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं उतरता तो फिर आप पता नहीं आग बगोला हो जाते हो। आप एक्सट्रीम बन चुके हो मेरे भाई। कंट्रोल। इसी तरीके से डोंट ट्रस्ट टू मच, किसी के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करो। नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, खासकर मैं लड़कियों से कह रहा हूं, आजकल के छोटे बच्चों से कह रहा हूं, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करे। अंधी तकलीफ किसी की भी मत करे, चाहे उसकी नजरिए की, या उसके साथ कहीं पर जाने की, उसके साथ पता नहीं मतलब कहीं होटल पे बैठने की। भरोसा करो, लेकिन हद से ज्यादा क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा
پھر کہتے ہیں کہ بھائی معاشرہ خراب ہے، پلانا خراب ہے، تو آپ کو اتنی زیادہ، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ معاشرہ خراب ہے تو آپ کو اتنی اور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے زیادہ امید رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے زیادہ بھروسے کی ضرورت کیا تھی؟ آج بیٹھے ہو کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ تو ہوگا۔ وہ کہتے ہیں قصور آپ کا نہیں ہے، قصور آپ کا نہیں ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، قصور میرا ہے کہ میں نے آپ کو موقع دیا۔ کسی کو اتنا موقع کیوں دیتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے سکے؟ اگر آپ ایک ماڈریٹ رہے تو کسی کا اوقات کیا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے سکے، آپ کو بلیک میل کر سکے؟ تو آپ نے ان کو موقع دیا، تو لازمی سی بات ہے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو آپ کی اسے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اتنا مت کرو میرے بھائی۔ کہتے ہیں ڈونٹ لو ٹو مچ۔ کہتے کبھی کسی کی یاد میں روئے ہو؟ سچ مچ بتا دو، روئے ہو نا؟ کیوں روتے ہو بھائی؟ آپ ایکسٹریم ہو چکے ہو، لمٹ میں رہو، اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، کسی کے پیچھے رو رہے ہو، سوشل میڈیا پہ سیڑ شاعری کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہو، وہ کوٹیشنز پڑھ رہے ہو۔ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں آج کل کے جوان بس سرچ کرتا ہے سیڈ سونگ۔ بھائی سیڈ سونگ سننے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اوور ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی برداشت بھی کر لو نا۔ جب آپ نے برداشت کی ہمت نہیں تھی تو اتنی ضرورت کیا تھی آپ نے اتنی اوور ہونے کی؟ ٹھیک ہے، اوکے، بیکاز دس ٹو مچ کین ہرٹ یو سو مچ، بیکاز دس ٹو مچ کین ہرٹ یو سو مچ۔ اگر آپ ٹو مچ ہو رہے ہو میرے بھائی، اگر آپ ٹو مچ ہو رہے ہو، چاہے وہ کسی سے نفرت میں ہو، کسی سے محبت میں ہو، کسی کی نظریے میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، ٹو مچ ہو رہے ہو تو ٹو مچ ہرٹ ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ٹو مچ ہونے والا ہے اور وہ بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا میری آخری باتیں یہ ہوگی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ماڈریٹ بنائے، اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ نہیں بنائے بلکہ اپنے آپ کو ماڈریٹ بنائے، میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی سے بچے، کنجوسی سے بھی بچے۔ یہ بھی ایکسٹریم ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ انتہائی ٹھنڈا پانی سے نہا سکتے ہو؟ اگر آپ نہا رہے ہو تو آپ تو پاگل ہو، میں تو آپ کو پاگل ہی کہوں گا۔ انتہائی گرم پانی سے نہا رہے ہو تو آپ پاگل ہو۔ اتنے انتہائی گرم انتہائی ٹھنڈا نہیں، دونوں نہیں، ماڈریٹ تھوڑے سے۔ وہ کہتے ہیں نیم گرم پانی سے وضو بنانا ہے، وہ نہانا ہے، تو انتہائی مت ہو میرے بھائی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ میری امید ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک سے دے، ایک اچھا سا پیارا کمنٹ دے دے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہے۔ تھینک یو۔